حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی توبہ کا واقعہ، فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کے بازاروں کے اندر دکھی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلتا تھا۔ ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خاتون مجھ کو نظر آئی، اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا۔ میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اما تستحی، تجھے حیا نہیں آتی؟ مجھے دیکھے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا ممن، کس سے حیا کر؟ تو اس عورت نے کہا فمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس سے حیا کرو۔ کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی، لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے اس کے باوجود اس کی طرف رغبت رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو، کون سی چیز پسند آئی؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک باعث کشش ہے۔ اس نے کہا تم رکو، شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے۔ میں وہاں رکا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے طرف بڑھایا۔ کہتے ہیں میں نے جب کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر اس کی دو آنکھیں تھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کاغذ کے ٹکڑے پہ لا اريد عینا یفتتن بسببها احدا، میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی سبب سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور زاروں کے تار رونے لگا۔ میں نے کہا اے حسن بصری، اس عورت سے بھی کیا گزرا ہے، اتنا خوف اس کے سینے کے اندر؟ کہتے ہیں میں داڑھی کو پکڑ کے زاروں کے تار رویا اور گھر چلا گیا۔ ساری رات میں نے توبہ میں گزاری۔ جب صبح کا سفیدہ طلوع ہوا میرے دل میں خیال آیا جس نے اپنی آنکھیں مار دی اس سے بھی تو معذرت کر رہا ہوں، اللہ سے تو معافی مانگی۔ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ میں پھر بڑا پریشان ہوا، واپس آیا، سارا دن مشکل میں گزارا۔ رات جب میں سویا تو وہ عورت مجھے خواب میں ملی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرو۔ تو اس نے کہا اذا خلوت فاذکر اللہ، میں تجھے وصیت یہ کرتی ہوں جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تم استغفار پڑھا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پہ ڈال لیا۔ پھر وہ حسن بصری زمانے کے امام اور مقتدا بنے۔ تو انسان جب عبرت حاصل کرنے میں آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بات بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، جب میں بوڑھا ہوں گا میں ریٹائرمنٹ لے لوں، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، بس پھر فراغت ہو جائے گی، بچے کاروبار سنبھال لیں گے، پھر میں ہوں گا، مسجد ہوگی۔ یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے، اور ایسے بات کر رہا ہے جس کا سب کچھ اس کے قبضے میں ہو۔ تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے کسی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ جس کو طول عمل نے برباد کر دیا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو خبر پہنچی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے۔ تو اس نے کہا جب میری عمر اتنی لمبی ہے تو پھر میں عبادت کی بھٹی کے اندر کیوں جلتا رہوں؟ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں اور 100 سال قبل توبہ کر لوں گا اور گناہوں کی معافی چاہوں گا۔ 900 سال گناہ کرتا رہا، 100 سال جب باقی رہا، خیال آیا، پھر سوچا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، میں 90 سال مزید گناہ کر لیتا ہوں، 10 سال قبل میں جو ہے وہ توبہ کر لوں۔ 10 سال رہ گئے، پھر خیال آیا 9 سال گناہ کر لیتا ہوں، 1 سال قبل توبہ کر لوں۔ جب 1 سال رہ گیا پھر توبہ کی سوچ آئی تو کہنے لگا 12 ماہ ہوتے ہیں سال کے، میں 11 ماہ تک گناہ کر لیتا ہوں، 1 ماہ قبل میں توبہ کر لوں۔ پھر 1 ماہ بھی گزرا، ہفتے تک بات پہنچی، حتیٰ کہ 1 دن رہ گیا، اور پھر وہ کہتا تھا بھی فلاں فلاں گناہ میرا رہتا ہے وہ میں کر لوں۔ ایسی لت پڑ گئی تھی گناہ کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جو اس انتظار میں تھا کہ بس یہ گناہ کر لوں اور یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اچانک موت آئی اور موت نے اس کو دبوچ لیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا۔ تو طول عمل لمبی امید کہ ابھی وقت میرا بڑا پڑا ہوا ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت موجود بھی ہے یا کہ نہیں، اگلی سانس آئے گی یا کہ نہیں، دوسری بات جو کیفیت اب ہے پتہ نہیں آگے ہو یا نہ ہو۔ شیطان کو جتنی مہلت دو گے، جتنی بیماری گھر کر جائے گی، اس قدر ہی اس کا ختم ہونا مشکل ہے۔ اس لیے جب گناہ کرے تو فوراً توبہ کر لے، گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کر لوں پھر توبہ کروں گا، تو توبہ کو مؤخر کرنا انسان کو گناہ پر دلیر بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، دل شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دل پر ایک اور سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل کے اوپر سیاہی پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر گناہ کر کے بھی اس کو ندامت و شرمندگی نہیں ہوتی۔
मोमिन तो जब गुनाह कर बैठता है तो महसूस करता है जिसका पहाड़ के नीचे आ गया, अभी गिर जाएगा और मुझे कुचल देगा। और मुनाफिक ये समझता है गुनाह करने के बाद कि बदन पे मक्खी बैठी थी, हल्के से इशारे से मैंने उसको उड़ा दिया। वो मक्खी के बैठने जैसी कैफियत का एहसास करता है मुनाफिक। तो जब दिल स्याह हो जाए तो बंदा गुनाह पे गुनाह करता है, जिंदगी गुनाहों से बिछड़ी हुई गुजरती है, लेकिन तौफीक तौबा नहीं मिलती। साहिबो, जिंदगी बीत रही है, एक एक लम्हा कट रहा है, हम लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन नहीं, हम छोटे हो रहे हैं। जब गिनती उल्टी शुरू हो जाए, काम जल्दी जीरो तक पहुंच जाता है, सांसों की उल्टी गिनती शुरू है और हम लम्हा लम्हा करीब हो रहे हैं। रमजान का मौसम है, जुम्मतुल मुबारक का यौम सईद है, सुहानी घड़ियां हैं, उमड़ती हुई रहमतों की बरसात है। फरमाया हदीस में कि एक साथ जुम्मतुल मुबारक में ऐसी होती है जिसमें जो दुआ मांगो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने वुजू किया और अच्छा वुजू किया और उसके बाद 2 रकअत नवाफिल अदा किए और उसके बाद दुआ अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, कहते जिसने इस दुआ को फिर पढ़ लिया, अगर उसके गुनाह हैं वो समुद्र की झाग के बराबर भी अल्लाह सारे माफ कर। मालिक तो गुनाहों को माफ करने वाला है। हम ही जहन्नम में छलांगे लगा रहे हैं, लेकिन वो तो कहता है आज मेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, तूने भी मगर दिल आज़ुज़ा हमारा न किया, हमने तो जहन्नम की बहुत तदबीर की, तेरी रहमत ने लेकर गवारा न किया। उसकी रहमतें बंदे को आवाजें दे रही है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे करीम रब के दरवाजे से किसने हटा दिया? अल्लाज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे तख्लीक किया, तुझे हुस्न और जवानी दी, तेरे आज़ा को तवाज़ुन और इतदाल दिया। जरा देख तो सही, माजी को छान करके तो देख, तेरे हाथ थे पकड़ने का सलीका नहीं था, तेरी टांगे थी चलने का तरीका नहीं था, तेरी जुबान थी बोलने का उसलूब तुझे नहीं आता था, तू तो दूध भी मांगना होता तो दोता था। हमने तेरी माँ के सीने में तेरे लिए प्यार डाल दिया। अगर माँ के सीने में प्यार ना डालते बता तू बच जाता, तेरी गंदगी से फट जाता था, माँ साफ करती थी। अगर माँ के सीने में ये प्यार ना होता तुझे कीड़े पड़ जाते। आज तेरी छाती में जोर है, आज हाथियों को तू बिठा लेता है, आज शेरों को तू नचा लेता है। जमाना तेरा बाज गुजार है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू मौलवी है, आज तू मुफ्ती है, आज तेरे नाम की दुहाई है, आज तू ओहदाई कज़ा पे फाइजुल बराम है, आज तू ओहदाई सदारत पे फाइजुल बराम है, आज तू नाज़िम है, आज दौलत की रेल पेल तेरे घर में है, आज तेरी फौजें तेरे पुश्त पे हैं, आज कोई तुझे पूछने वाला नहीं। लेकिन जरा पलट के देख कि माजी में कुछ था क्या। अच्छा, पीछे नहीं पलट के देखना तो जरा आगे पलट के देख, फिर दोबारा वही हालत, डंडे को पकड़ पकड़ के चलेगा, फिर डंडा भी जवाब देगा, चारपाई से लग गया, फालिज हो गया। घर वालों ने 4 दिन तो बड़ी खिदमत की, आखिर उन्होंने भी काम पे जाना, फिर बीवियों के सुपुर्द करके चले गए। कितनी देर खिदमत होगी, अब सारे तंग आ गए। आहिस्ता आहिस्ता मुंह से ये दुआएं निकलने लगी, अल्लाह बाबे को पर्दा दे दे तो ठीक है, बता हम तुझे पर्दा ना देते तो तू क्या करता। हमने जिंदगी दी, ये भी हमारा एहसान। अब तू इस हालत में है कि तेरा धड़ मारा गया, चारपाई पे लग गया, बोलो बराज ऊपर, मुसीबत बन गई, घर वाले भी तंग, तुझे अंदर से निकाल कर बरामदे में रख दिया कि बाबा खांसता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, जरासीम फैलते हैं, अब तुझे बाहर रख दिया गया, तू अपने आप से तंग आ गया। डॉक्टर को कहता है लगा जहर का टीका, डॉक्टर जहर का टीका भी लगाए, बता तुझे बहुत ना आए तो तू क्या करे। हमने तुझे जिंदगी दी, ये भी हमारा एहसान। फ़अमातहू, हमने तुझे मौत अता की, ये भी हमारा एहसान। फ़अक़बरहू, अगली कहानी भी सुन, कुत्ता भी तो मरा था, घसीट के रूढ़ी पे नहीं डाल दिया, बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे नहीं डाल दिया। अगर तुझे भी पकड़ के रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या कर सकता। लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, ये मेरा शाहकार है, इसको गुस्ल दो, बेली के पत्ते भी डाल लो, सफाई सुथराई खूब हो जाए, चिट्टे लिबास का कफन दो, सनद सनद पे खुशबू बना। अब सारे तुझे देखने आ रहे हैं, तो दूल्हा बना, तेरा मुंह देखने सारे आ रहे हैं, सारी बस्ती उमड़ी आ रही है तुझे देखने। फिर तेरी चारपाई उठी, 4 बंदों ने उठाया, कंधा बदल बदल के चलते, हर एक की ख्वाहिश है कि मैं कंधा दे दूं। फिर मैंने कहा तेज न चलना, मेरे शाहकार को कहीं चटका ना लगे। फिर तेरा एजाज और तेरा प्रोटोकॉल कि इमाम काबा भी हो तो वो पीछे और तुझे आगे रखा। इंसान जरा गौर तो कर, तू किस चीज पे नाज़ा है और भूल गया उस रब को। आजा, उसकी रहमत की बातें खुली, वो बुला रहा है तुझको, आजा पलट के आजा। आना तो तूने है ही, कल जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, आज खुले मुंह आजा, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। साहिबो, जवानी की तौबा बहुत बड़ी दौलत है। जो जवान है वो जवानी के एक एक लम्हे को गनीमत समझे। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत में जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। और बुढ़ापे के अंदर भी तौबा बड़ी दौलत है।
वो जवानी की फजीलत ज्यादा है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर भी तौबा नसीब हो जाए तो ये भी बहुत बड़ा एहसास है। वरना होता यह है कि कब्र में टांगे होती हैं और गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है। वो क्या कहा था मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़े खड़ी रूमी कश्मीर में कि हड्डियां कम्बन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों पास ना आया, जियो बरत तेरा। है इंसान की तरफ भटक रहा है, मालिक तुझे आवाजें दे रहा है। कभी भागे हुए को भी यूं आवाजें दी जाती है, कभी दर छोड़ के भागने वाले को भी यूं बुलाया जाता है, लेकिन कहता है तू कोई अल्लाह आ जाओ, मेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, अभी मगरब से सूरज तुलू नहीं हुआ। मेरे बंदे जब तू तौबा का हाथ फैलाएगा मैं तेरे गुनाह जो हैं वो फरिश्तों के ख्यालों से भी मिटा दूंगा, नामा अमाल से भी मिटा दूंगा। जो जमीन गवाह बनी है वो भी गवाही देना भूल जाएगी, तेरे आज़ाब भी भूल जाएंगे, गुनाह तुझे भी याद नहीं रहेंगे और इन चार गवाहों को याद नहीं रहेंगे। कल कयामत के दिन जब रब के हुजूर मिलेगा तो कोई गवाह तेरे गुनाहों का वजूद नहीं होगा। आ तो सही, झोली फैला तो सही, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। आओ तौबा का दरवाजा खुला है, उसकी रहमतों का दरवाजा वाह है, उसकी करम नवाजियां तुम्हें आवाज दे रही हैं। झिझक आती है उसके दर पे आते हुए, चलो मेरे नबी का वसीला लेकर आ जाओ। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर तुम गुनाह कर बैठे हो, अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हो, आओ तुम्हें तौबा का एक और रास्ता दिखाऊं, आसान रास्ता कि तुम मेरे नबी की चौखट पे आओ और यहाँ आके माफी मांगो, फिर मेरा नबी तुम्हारे लिए हाथ उठा दे। तुम तो माफी मांगने आए थे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तौबा तो मिलनी ही मिलनी है, नबी को साथ ले आए हो, मैं रहमत भी फरमा दूंगा, अज़ाफ़ी रहमत अपनी जानिब से फरमाऊंगा। आओ तो सही मेरी चौखट पे, अल्लाह के महबूब की चौखट पे सहाबा आया करते थे और महबूब के जब हाथ उठते तो फिर दुआएं कबूल होती, तौबा के दरवाजे खुल जाते और अल्लाह की रहमतें बरसती। अबू लबाबा की तौबा का वाक़या कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है और दीगर सहाबा की तौबा के वाक़यात मौजूद हैं। हुजूर के इंतकाल के बाद हुजूर की कब्र पे चले जाओ, इमाम आता भी कहते हैं कि मैं हुजूर के रोज़े पे बैठा था, एक देहाती आया और हुजूर के रोज़े पे खड़ा होकर कहने लगा, हुजूर मैं गुनाहों की बख्शिश के लिए आया हूँ और बगैर मग़फ़िरत के तो नहीं जाऊंगा। कहते हैं वो इस कदर फरियाद करता रहा, रोता रहा कि मुझे उसकी हालत पे तरस आ रहा था। जब वो चला गया मेरी आंख लग गई, आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई और आका करीम ने फरमाया कुम या आताबी, आताबी उठो और उस आताबी को तलाश करो और जब मिल जाए तो मेरी तरफ से जन्नत की बशारत है। और साहिब मदारिक ने एक रिवायत लिखी है कि एक शख्स हुजूर के रोजे पे आया और हुजूर के मुबारक रोजा की मट्टी को, तुरबते नूर को अपने सर में डाल रहा है और कहता है मैं तो गुनाहों की बख्शिश के लिए आया। ये हुजूर के इंतकाल से 3 दिन के बाद का वाकया है। वो कहता है मैं तो मग़फ़िरत के बगैर जाना ही नहीं है। वो तो चला गया लेकिन ये जम के बैठ गया, गनी के दर पे डेरे जमा दिए, कहा मैं तो नहीं जाऊंगा जब तक मेरी मग़फ़िरत ना हो। फनूदिया मिनल क़ब्र अन्नहु क़द ग़ुफ़िर लका, साहिब मदारिक लिखते हैं गुंबद खजरा से आवाज आई, जा तेरे गुनाहों को माफ कर दिया गया।